फ्रांसीस बाब नमस्कार. तुम्ही आमच्या स्टुडिओन येयले आणि विषय असा, तुम्ही सदांच तालिगांवांत एक तुमचे काम घेवन आसा आणि आम्ही पळयले फाटल्या पंचायतीन सुद्दां तुम्ही तुमचे पॅनल घातले पूण डिफीट मेवळी, तरी आसतना तुमचे काम चालू आसा. पळय, आमी पंचायतीन पॅनल घातलेले कित्याक पंचायतीन कोण उबो रावंक तयार नाहलो आनी खंयचीच ही पॉलिटिकल पार्टी, काँग्रेस जावं खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी ही फुडें सरोंक नाहली पंचायतीन. आनी आमी पळयताले कोण लोक फुडें येता आनी कॅन्डिडेट घालता, पूण आमकां कळलें की लोक येता फुडें पूण तांकां धमकी दिवन नाजाल्यार तांकां थ्रेट्स दिवन ते सोकला हें करता. म्हणून आमी चिंतलें की आमी मातसो लोकांक हें दिवंक जाय, एक तेंको दिवंक जाय आनी तो लोक मागीर फुडें सरतलो. सो आमचे तेंको दिवन एक 10 जाण फुडें येयलेले आनी तांकां घेवन आमी ते पॅनल घातलेले. पूण इट वॉज अ व्हेरी लास्ट मिनीट अफेर आनी ते कोत्ता कोत्ता आमचो चड लेट जालो. तर आमकां चड टायम मेळोंक ना ते सारकें इलेक्शन झगडपाक. तरी पूण तांकां ऑल द सीट्स बेश्टे बेश्टे ओपन फायट दिवपाक आमी वी सक्सिडेड इन दॅट they don't get an open fight in all the seats. आम्ही सदांच पळयला ग्रामसभेक तुमचो आवाज आसता, कितें बरें कितें वायट हे विशय तुम्ही घेवन फुडें सरता. इवन आमी पळयता की इलेक्शनाच्या टायमार जेन्ना तुम्ही लोकांच्या फुड्यान वयता तुमचे पॅनल हाडपा खातीर, लोक तुमच्या वांगडा कित्याक रावना? त्या टायमार अशें कितें घडटा की ते तुमच्या वांगडा आसना? पळय, एक्चुअली आमकां समजोवपाक ते कमी पडना. कितें जाता, तालिगांव आहल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन देर आर 2 टायप्स ऑफ पीपल हू आर अवेलेबल टू. कोणाकूय कितें जालें जाल्यार, आतां समज आमची केस्तां आमचे नेबरा बरा जाली, नाजाल्यार आमचे आधार कार्ड आमकां नेम चेंज करूंक जाय, नाजाल्यार आमच्या वोटर कार्डान कितें प्रॉब्लेम आहा, नाजाल्यार आमचें ते गृहलक्ष्मी गृह आधार आमकां टायमार मेळना ना, गृह आधाराचो फॉर्म भरतना आमकां कोणाची सायन जाय. सो देर आर 2 टायप्स ऑफ पीपल दॅट द पॉप्युलेशन कॅन कम टू. एक आमी आहा आनी कोण ना. आमी आहा आनी एक MLA लोक आहा. MLA लोक कितें जाल्या, ती एकदम चड सुबेर आनी चड हाय हँडेड खंय जाले. ते लोकांक अशें दाखोवन दिता की आमी ना जाल्यार तुमची कामांच जावची ना. आनी लोक मागीर भियोन लोक सारको त्रासान थिंगा वयता. आनी ज्या लोकांक सोजमोला की हेंकोडेच कामां जातली म्हणून अशें ना, आमकोडेय कामां जाता, आमी तेंची बारीक बारीक कामां करून दिता, हे लोकांक कळलां आनी लोक आनीक आमकोडें येता बारीक बारीक तेंची कामां घेवन आनी आमी लोकांक हेल्प करता. कितेंय आसूं, तें फॉर्मां भरपाचें आसूं, खूंय कितें बील सुबेज येयला कोणाचे कितें पयशे येयना अकावंटान, कितेंय आसूं दी, आमी आतां लोकांक तें कळलां की म्हाका फोन करी जाल्यार नाजाल्यार आमची टिमीक फोन करी जाल्यार कोणाकूय फोन करी जाल्यार आमी पावता म्हणून थिंगा रोखडी पावता आनी हेल्प करता तांकां. तर हें आतां लोकांक कळोन येयलां. आदीं कितें जातालें, तालिगांव गेल्या 10-15 वर्सांनी इलेक्शनाच्या टायमार कोणी येतालो, इलेक्शनाक रावतालो बाबुशाचे अगेन्स्ट, पूण इलेक्शना मोदें ते कोणूच दिसनाहले. ते आमी चेंज केलां आनी आतां आमी सारके ग्रावंडार काम करता, लोकां मदें आसता, लोकांची कितें प्रॉब्लेम आहा ती सोजमोन घेता आनी तांकां जाता तितलें हेल्प करून. इलेक्शन जालें, डिफीट जाली, पूण सदांच आमी पॉझिटिव्ह नोटाचेर तुमकां पळयला, तुमी तुमची टीम सदांच रस्त्यार आसता आनी काम करता. पूण जेन्ना आमी फाटले अशे दीस पळयता की लॉकडावन जावन जे लोकांची जी परिस्थिती जाल्या आनी लोक सदांच कितें मागता की आपल्याक एक बरो रस्तो, बरें उदक आनी बरें काम मेळचें म्हणून. ह्या बद्दल तूं कितें उलयता? एक तर कितें आहा, जॉब्स कॅन बी डिवायडेड इंटू 2 टायप्स ऑफ जॉब्स. वन इज अ गव्हर्मेंट जॉब आनी वन इज अ नॉन गव्हर्मेंट जॉब. आतां कसलेंय जॉब आसूं, गव्हर्मेंट जॉब आसूं, नॉन गव्हर्मेंट जॉब आसूं, तुका मनीस पळय एका घरान पळय 20-25 हजार जोडटा, त्या 20-25 हजारान ताका घरचो आख्खो खर्च आसता. राशन ताका भरचें पडटा. राशन म्हणल्यार तुका शीत, दाव,
कितें भाजी हाडली, तेल हाडलें, दूद हाडलें, हें सगळें तुका राशन भरचें पडटा म्हयन्याचें. मागीर तूं कामाक वयता येता तुजो खर्चो आसता. बसीन वच नाजाल्यार गाडयेन वच, दोगांय वाटेनी तुका खर्चो आहा. मागीर तुका खूंय तूं भुरग्यांक शिकोवंक घालता, थिंगा भुरग्यांक शिकोवंक घालता थिंगा फीज चड वाडल्या. मागीर भुरग्यांक क्लासींक घालचें पडटा, कित्याक इस्कॉलान सगळें सारकें जायना, ताका ट्युशन फीज एकदम सुबेज वाडल्या. मागीर तेंच्या ट्युशनाक वचोंक येवप थिंगा रिक्षा घालचो पडटा, ना थिंगा बस घालची पडटा, ना थिंगा एक व्हॅन घालचो पडटा. स्कुलाक वचोन येवन वयता थिंगा तुका खर्चो आहा. बायलांकूय बाजारान वचोन येवपाक म्हणल्यार थिंगा एक 50-100 रुपया थिंगाच खर्चो जाता. हें गव्हर्मेंट कांयच तांकां पडलेलें ना आनी वयल्यान त्रासान घालता. म्हणजे आतां तूं तालिगांव सान तूं पणजे वचोंक जाय जाल्यार तुका स्ट्रेट रोड आसलो सांतिनेसान. तो सांतिनेजाचो रस्तो गेले आतां 12 म्हयने नाजाल्यार गेले 18 म्हयने तो रस्तो बंद आहा, म्हणून तुका आख्खो गोवन वयचो पडटा. हे आतां त्रास कोणाक? पेट्रोलाचे पयशे कोणाचे वयता? सरकाराक तशें कांयच पडलेलें ना. इनकन्विनियन्स पळय जाता, कोणाकूच कांय पडलेलें ना. तूं तालिगांव तुका एक उदाहरण दिता, ते डेल्फिनोज ओपन जाला, डेल्फिनोजाचे कुशीक एक फार्मसी ओपन जाल्या, तेजे कुशीक एक DIY स्टोर ओपन जाला, क्रोमा ओपन जाला. ते व्हडले व्हडले स्टोर्स जाता, ते व्हडले व्हडले स्टोर्स ओपन जाल्या आनी तेज्या मोदे मोदे बारीक बारीक शॉपां ओपन जाल्या तालिगांवकारांची. म्हणजे कोण गाडो घालता, कोण कितें घालता. आख्खो तो रस्तो आतां कितलेच म्हयने बंद आहा, थिंगा गिरायकूच पावना. आतां डेल्फिनोज असले स्टोराक कांय फरक पडचें ना. 6 म्हयने तेजे मातशें बिझनेस डावन जालें जाल्यार तो तेजी आनीक 4 स्टोर आहा, तो सर्वायव जातलो. पूण बारीक कोण पळय मनीस आहा थिंगा त्या रस्त्यार गाडो चलयता, रोस ऑमलेटाचो गाडो चलयता नाजाल्यार कितेंय चलयता, तेका कोणें गिरायक येयना जाल्यार कितें करतलो तो सामको मरोन वयतलो. पूण सरकाराक आनी तालिगांवच्या MLAक जाल्यार पडलेलें ना. ती तर दिसतीच पडना. आमची तालिगांवची MLA म्हणटा ती नाच, म्हणजे ती नांव फकत इलेक्शना टायमार दिसता. ती 5 वर्सान ती एकूच फावट दिसता इलेक्शना टायमार. बाकीच्या टायमार ती दिसतीच पडना. आनी तेजो पळय लोक आहा तो लोक तुवें तेंकोडे वयचें पडटा, तुवें तेंकोडे पांयां पडचें पडटा, तुवें तेंकोडे भीक मागची पडटा. मागीर ते येवन तुका कितें कोत्तले आनी मागीर कोत्ता तेन्ना तेका रुबाबान सांगतले की बाबा तुजें काम आमी केलां, उगडास दुरा, आमच्या वाटेक येयनाका, आमच्या अगेन्स्ट वचनाका, ओहली. सो द power dynamic in Talegaon is a very dirty power dynamic, which we are trying to change. We are trying to say that बाबा आमी तुमचे आधार कार्ड केले म्हणून आमकां उगडास दवरी नाका, आमचें काम तें, आमी हें काम करूंक भायर सरलेले म्हणून आमी तें काम करता. आमी काम केलां म्हणून आमी रुबाब घेवन तुका सांगपाचें, तशें कांयच करपाची गरज ना. And that power dynamic has to be changed, and we are, at least me and my team and the people that we work with, we are leading with that change. We are saying that आमकां तुमचें काम करपाची गरज आमकां आहा, कित्याक आमी भायर सरले लोकांची कामां करपाक. सो दॅट इज हाव द एंटायर डायनामिक्स इन तालिगांव इज चेंजिंग. दॅट इज हाव वी आर ट्रायंग टू शो पीपल की we are different from the ruling dispensation, and we are trying to help people with their lives. तेंका कितें बारीक बारीक काम जालें जाल्यार ती खुशी आसता, आनी तेंका मागीर तो एक उगडास उरता की बाबा हेणी आमचें काम करून दिलें आनी कांय रुबाब नाहलो, कांय तेमा नाहली, कांय व्हडलें शुशा नाहलो. दॅट इज हाव वी आर ट्रायंग टू हेल्प द पीपल. कित्याक लोक हांवें सांगला पळय तशें ऑलरेडी त्रासान आहा. इतले पयशे मेळटात, ते इतल्या पयशान तेंकां आख्खें म्हयनो चलयचो पडटा. तेंकां आनीक त्रास आनी कितें. गव्हर्मेंटाची कितें कामां आसल्यार मागीर ती फोंडान पडली. 4 फावट त्या गव्हर्मेंट ऑफिसान वच, मागीर तुजें एक फॉर्म मेळटलें, मागीर फॉर्म सारकें करून मागीर तूं आनी 4 फावट वच. म्हणजे एक काम करपाक तुका 10 फावट गव्हर्मेंट ऑफिसान वयचें पडटा, केन्ना केन्ना पयशेय दिवचे पडटा. सो वी आर ट्रायंग टू हेल्प पीपल एटलीस्ट दॅट गव्हर्मेंटाचें तुमचें कितें काम आसलें जाल्यार लोक आतां आमचे कडेन येता, आमी तेंची कामां जाता तितली करून दिता. जेन्ना तुमी उल्लेख केलो की तालिगांव डेल्फिनोज येयला, क्रोमा येयला, फार्मासी येयल्या, पूण जे आदले जी शॉपां आसा तालिगांवांत सगळे कडेन, आज तेंचो धंदो खंय तरी ना जाला कसो दिसना तुका? फाटीं पळय फ्रॉम लॉकडावन टील नाव जे सिच्युएशन जालेलें आहा लोकांचें, आज जी शॉपां जी भाड्याकूय चलयता, जी स्वताय चलयता, दे आर नॉट इन प्रॉफीट. वाय? बिकॉज न्यू बिजनेस हॅव कम अप आनी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी म्हणटा. पूण ह्या एडवान्स टॅक्नॉलॉजीन हे बाकीचे लोक इतकी वर्सां हे सगळ्या तालिगांवांत खंय कसले धंदे घालून
जे बिझनेस चलयताले आज खंय तरी ते डावन जाल्लेले. हाव यू सी दॅट? पळय तें एक्चुली तालिगांवच न्हू आख्ख्या गोंयांत जालां. पूण एज अ कम्युनिटी न्हू इन तालिगांव एज अ कम्युनिटी आमचो प्रयास कितें आसता की हांव तुका एक उदाहरण दिता. आमचो एक थिंगा लोकल टेलर आहा, मुस्लीम टेलर आहा तालिगांव बाजारान. आमच्या आम आदमी पार्टीच्या ऑफिसाच्या कुशीकूच त्याची टेलरिंगाचें शॉप आहा. आमी आतां चड करून लोक व्हडल्या व्हडल्या शॉपांनी वयता आनी रेडीमेड कापडां घेता. तो बरो टेलर एकदम बरो शिवता आनी बरें म्हणजे ते कडेन सगळीं डिजायनां जाता, सगळें जाता. आमी त्या टेलराक आदार दिवंक म्हणून आमी पयलें तर आमी आमची कापडां थिंगा शिंवोन घेता पयलें. दुसरें कोणी विचारलें जाल्यार बरें घालना तुवें तर आमी उलयता ते टेलराचेर. सो लायक दॅट देर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल एस्टॅब्लिशमेंट्स. आमचे पोदेर आहा, आमचे टेलर आहा, आमचे धाकटे गाडे आसताले. गाड्यांचेर कितें तुका टूथपेस्ट सावन तुका कितें बारीक आयस्क्रीम आनी कितें कितें मेळटालें ते सगळे गाड्यांचेर आनी सगळे हेंचेर आमी लोकांक हें कोत्ता, एनकरेज कोत्ता की तुमी शॉपिंग करा. कित्याक आतां कितें जालां, स्विगी आनी झोमॅटो हितून तुका जाय ते घरा मेळटा. तुका गाड्याचेर वचपाची गरज ना, तुका शॉपान टेलराच्या शॉपान वचपाची गरज ना. ऑनलायन तुवें क्लिक केलें जाल्यार तुका सगळें मेळटा. पूण आमचे कम्युनिटीचो लोक आहा, आमचे पळय वोटर आहा, ते धंदो करता, ते सफर जाता. आनी ते सफर जावंक उपकारना म्हणून आमी तांकां वचोन आदार दिता. आमी लोकांक सांगता तांकां वचोन थिंगा वचोन बरें शिवोन तुका सवाय मेळटलें, तुका एक मनीस मेळटलो बरो उलयतलो, तुजें नापी घेतलो आनी तुका जाय तो हें हाडून दितलो आनी तुका जाय तो हें करून दितलो. सो सिमिलरली आमचे आख्खे पळय तालिगांवचे धाकटे पळय बिझनेसीस आहा न्हू, आमी एक सारको प्रॉपर प्लॅनिंग केला की लोकांक एकल्याक सांगपाचें, 2 जाणांक सांगपाचें, 3 जाणांक सांगपाचें, मागीर त्या 10 जाणांक आनीक परतून सांगपाचें तुमी दुसऱ्यांक सांगा म्हणून. बिकॉज अदरवायज गव्हर्मेंट तांकां कांय करिना. एमएलए कांय पडलेलें ना, तुजो धंदो चलता चलना कांयच पडलेलें ना. तालिगांव आतां तुमी पळोवंक वचत जाल्यार आतां सद्याक आख्ख्या तालिगांव फोडून दवरला ताणी सुविजाचें काम. गेल्या 11 वर्सां तें सुविजाचें काम चलता. 11 वर्सां. आतां ते पूल पळय बांदता हिंगा, इतले व्हडले पूल बांदता ते पर्वरी. ते पूल म्हणटा ते 2 वर्सांनी काबार जातले. आख्ख्या तालिगांवचे सुवेज. तालिगांव इज इन अ radius of around 4 square kilometers or maximum 5 square kilometers. 4 to 5 square kilometers radiusaचे तुमकडे स्विच सिस्टम जायना जाल्यार कितें आनी उरलां. आनी त्या स्विच सिस्टमाक लागून धाकटी पळय शॉप आहा, तुजें शॉप आहा थिंगा, तुज्या मुखारूच तेणी एक हें स्विच बांदपाक एक आख्खें हें गटर बांदलें जाल्यार लोक थिंगा पासार जातात. म्हणटा आसूं नाका थिंगा आनी कित्याक वचपाचें, थिंगा वचत जाल्यार थिंगा पडोन थिंगा व्हरतलो नाका. थिंगा त्या दुसऱ्या शॉपांनी आना जाल्यार पणजे हे आना जाल्यार खूंय तें आना जाल्यार ऑनलायन हें करुया. सो गव्हर्मेंटाक पडलें ना. पूण आमी एज अ कम्युनिटी आमचो केन्नाय प्रयास आसता की ह्या धाकट्या शॉपांक आमी आदार दिवचो, लोकांकय सांगचो आनी आनीक तांकां कम्युनिटीन भितर गोट धरून दवरपाचो. नाजाल्यार आमी कम्युनिटी तांकां बारीक बिझनेसमॅनाक धरिना जाल्यार ते पडटले आनी पडटले जाल्यार ते कम्युनिटीच पडटा आमचे बरोबर. इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन स्मॉल बिझनेस दॅट सफर्स, द एंटायर कम्युनिटी सफर्स. आमी हालीं पळयला बेळगांव इन्सिडंट जालो आनी तितून आमचो आदलो आमदार हेजो मर्डरूय जालो. सदांच आमी एक पळयता की भाजी ही बेळगांवच्यान येता आनी खंय तरी ही भाजी गोंयानूय बऱ्या प्रमाणान जाता आनी आमी सदांच पळयता की तालिगांवान ही सुद्दां भाजी बऱ्या प्रमाणान शेतकरी ही करता. आमी त्या शेतकऱ्यांक पळयलां की ते बांदार बसता सायडीक आनी आपलो वेपार ते विकता. पूण तेंचो वेपार घेवपाक जेन्ना कोणी स्थानीक कोणी वयता जाल्यार तेंचे कडेन वाणपाण करता. पूण तेच स्विगी झोमॅटो ब्लिंकिटाचेर ते वाणपाण करिना. कितें रेट आहा ती रेट उखलता पूण थंय तांकां ती रेट मेळना. सरकार आमी सदांच आश्वासनां दिता ती पळयता पूण ह्या शेतकारांची बाबा भाजी सगळी खपची आनी तांकां बरी रेट मेळची ह्या खातीर सुद्दां प्रयत्न हे करता. पूण तो तितको प्रयत्न जायना कारण आमी दीसभर ते बसोन सुद्दां पळयता ते वेपार घरा व्हरतना सुद्दां आमी तांकां पळयता. हेच्या बद्दल तुजें म्हणणें करपाक सरकार हुंयच तांकां प्रमोट करपाक पावना. उलट सरकार तांकां आनीक सोतायता. ते फुटपाथार बसलेले आसता ते फुटपाथ फोडून उडयता आनी मागीर तेजो जागो चेंज जाता. जागो चेंज जाल्या उपरांत मागीर लोकांच्या नजरेन ती बायल उरना. मागीर ती म्हणटा अरे हांव थिंगा बसताली, थिंगा म्हाका सारको ट्रॅफिक येताना लोक दिसतालो, हांव लोकांच्या
दोळे घालून तांकां उडकिताले आनी मागीर लोक आमकां कडेन पावताले. आतां थिंगा आख्खें फोंडून उडयलां, म्हाका थिंगा बसोंक चान्स मेळना, म्हाका हिंगा कोनशाक बसचो पडटा. कोनशाक बसल्या उपरांत त्या बायलेक कोण दिश्टी पडनात आनी कांय जायना. सो लायक दीज स्मॉल थिंग्स नो बडी इज कोणाकूच पडलेले ना. दुसरें म्हणल्यार ते शेतकार पळय आहा ते बायलो बसोन ते इकता थिंगा शेतान, पूण तेंचे पळय दादले आहा ते शेतान भितर देवन काम करता. शेतान भितर म्हणल्यार वयता थिंगा तेणी शेतान भितर सुयेत सोडल्या, वयता थिंगा. आयजूय तुमी पळयल्यार आख्ख्या शेतान आयडियल स्कुलाच्या मुखारच व्हडलें कन्स्ट्रक्शन येता. थिंगा आमी आयकलां की 4.5 कोटीचे एक फ्लॅट आसतले म्हणून. आतां तालिगांवकर कोण ते 4.5 कोटीचे फ्लॅट घेतलो? ते घेतले सगळे बायले, सगळे दिल्लीकार, सगळे बॉम्बेकार, सगळे गुजराती. तसलो लोक येवन शेत घेतलो, तसलो लोक येवन फ्लॅट घेतलो. फ्लॅट घेतल्या उपरांत तांकां त्या शेताचो कांयच मोग ना, तांकां कांयच पडलेलें ना. तांकां कितें पडलेलें आहा, आमी 4.5 कोटीचे फ्लॅट घेतला, आतां आमकां सगळी सुविधा जाय, मागीर आमी सुविध सोडटा तो शेतान वचो ओ खूंय वचो. तांकां कांय पडलेलें ना. ते केन्ना ते शेतकाराचेर ती भाजी घेवपाक पावचे ना आनी ते केन्ना शेतकारांक आदार दिवची ना. आनी केन्ना ते बायलो पळय बसल्या तेंकोडे 2 उतरां उलोवन कितें भाजी घेवन ते कल्चरूच ना. आमचो कल्चर आहा. आमची माय केन्ना बाजारान वयता तेन्ना ती उलयता, ती सगळ्यांक वखता थिंगा. ती उलयता आनी विचारता, बाबा तुजो बाबा खंय आहा, तुजी बाय खंय आहा, स्कुलाक गेला वचोंक ना, कितें जालां आतां सुटयेन कितें प्लॅन केला, तुमी खंय वयता. सो देर इज अ रिलेशनशीप, देर इज एन इक्वेशन विथ दॅट कम्युनिटी. दॅट कम्युनिटी नो बडी केअर्स फॉर. आनी गव्हर्मेंट आनी MLA जाल्यार पडलेलेंच ना, तांकां सापूच पडलेलें ना. तेंचे आतां कितें आहा, तांकां रस्त्यार थिंगा खूंय जागो मेळना म्हणून खूंय मेवता ते जागो ते बसता. पूण तेंची कितें तरी तांकां कितें तरी सुविधा दिवपाची, तांकां कितें तरी कितें म्हणटा ताका फिक्स करून तांकां कितें लायसन्स दिवपाचो, नाजाल्यार तांकां कितें तेंचे घोव पळय शेतार वयता तांकां कितें आदार दिवपाचो, कांय तांकां पडलेलें ना. मदें आमी तें गोरवां येवन आख्खें शेत रोयलेलें शेत खाता म्हणून आमी एक एजिटेशन केल्लो. CM व्हडलो उलयता की गोरवांक आमी कॉन्फिस्केट करतले आनी हें करतले. आयज लेगून कोणाक कितलीं गोरवां कॉन्फिस्केट जाल्या, कोणाक अकावंटेबल दवरला, कोणाक कांय दवरूंक ना. म्हणून बेजार जावन शेतकारी शेत रोवपाचें बंद करतले म्हणून हे रावल्या. आमच्या जाल्यार तालिगांवान MLA आनी MLAची फॅमिली पळय आहा ती, तांकां तेंच सिस्टमॅटिकली तेंच जाय. आतां पळय आयडियल स्कुला मुखार पळय ते व्हडलें कन्स्ट्रक्शन येता. तेणी कितें केलां, 2017 ती ODP तयार केल्या पळय तेन्ना ऑब्जेक्शनां सारकी घेवंक ना लोकांची. लोकांक कळोंकूय ना की खूंय तेणी कमर्शियल दाखयलां, खूंय रेसिडेन्शियल आनी खूंय हें दाखयलां. 2018 ODP तेणी पास केल्या. 2018 ती 2028ची ODP पास केल्या. ODP पास केल्या ती केल्या. 2019 रोखडोच एका वर्सा उपरांत तें पळय आतां पळय बांदता थिंगा ते तेणी सनद काडलां. NGPDN आनी GPPDN तीच आहली. तेणी रोखडी सनद काडल्या आनी तेजी कन्वर्जन करून गेला 2019. आनी मागीर स्लोली बाकीची पेपरां तयार केल्या आख्खी आनी आतां ते कन्स्ट्रक्शनाक पावला. आनी आतां आमी जेन्ना पळयता की कन्स्ट्रक्शनाक पावला, आमकां मागीर तें आख्खें हाटलें कितें तरी घोडबोड केला तें कळटा. आतां ते कोर्टान वचोन कितलींच वर्सां लागतलीं तें बंद करूंक आनी तें सारकें करूंक. पूण हेंचें काम अशें आसता, हाटल्यान एकदम लू बसोन ते आख्खें पेपर सारकें करता, कोणाक कळनासतना, कोणाक सांगनासतना. पंचायतीनूय तांकां जाय तें करता, मागीर GPPDNूय जाय तें करता, रेव्हेन्यूनूय तोच आहा, म्हणजे खूंय सर्वे डिपार्टमेंट तेंचे अंडर आहा. आख्खें डिपार्टमेंट ते सारकें हीच कामां. आनी तो एक आतां व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो, थिंगा एक बाबूशेक तेज्या फॅमिलीक एक 10-15-20 कोटी नाजाल्यार एक 4 फ्लॅटां मेळ्ळीं जाल्यार तेजें काम जालें. सो तांकां शेताचेर पडलेलेंच ना न्हू. तांकां ते बायलो पळय बसले, शेतकाराचे पळय बायलो बसले, तांकां कांयच पडलेलें ना. तांकां कितें पडलें, आमची बिल्डिंगां येवंक जाय आनी आमकां ते बिल्डिंगाचे पळय बिल्डर आहा ते पयशे मेळोंक जाय, इतलेंच तांकां पडलेलें आहा. आज जेन्ना शेतात आमी पळयलां, भाजी ही सगळ्यांकूच जाय पडटा. पूण भाजी पयलीं जी 20 रुपयान मेळटाली
किंवा त्याच्या सकयलूय मेळटाली. आतां ती भाजी 100 रुपया किंवा 500 किंवा 1000 सुद्दां वाडूंक शकता, कारण त्याचें प्रमाण सध्या कमी जायता. आनी हे प्रमाण समज वाडोवंक जाय, शेती ही लावंक जाय लोकांनी, आनी नवीन पिढी ही जी भायर वयता हांकां सुद्दां ह्या भाजयो रोवपाक किंवा शेती करपाक एक रूच हाडपा खातीर एक प्रयास म्हणटा तो आमी सदांच पळयता की सरकार हेजेर सदांच स्लो आहा, म्हणजे तितके हेजेर ना. सरकाराची कांयच ॲक्टिव्हिटी चालू ना. सरकाराची म्हणल्यार झिरो ॲक्टिव्हिटी चालू आहा. आमच्या आख्ख्या गोंयान, आख्ख्या स्टेटीन वी आर वन ऑफ द ओनली स्टेट्स वेर देर इज नो एग्रीकल्चरल कॉलेज. एग्रीकल्चरल कॉलेज आमच्या हितून सारकी ना. एक प्रायवेट कोणें एग्रीकल्चरल कॉलेज म्हणून चालू केलें, तो दोनोपाल रावता तो, आनी तो तेजे प्रयास चालू आहा ते कॉलेज चलोवपाक. पूण सरकाराची एग्रीकल्चरल कॉलेज म्हणल्यार नाच. तुका एग्रीकल्चर शिकोवंक जाय जाल्यार महाराष्ट्रा वयचें पडटा. आतां महाराष्ट्रा गेल्यार थिंगा तुका रूम घे, हॉस्टेल घे भाड्यार, म्हणून आमचे भुरगे वचत ना. दुसरें म्हणल्यार एग्रीकल्चर कोत्तलो जाल्यार भुरग्यांक आमी उमेदीन एग्रीकल्चर करून लायता. आमच्या थिंगा एक नितन म्हणून भुरगो आहा, आनी तेज्या वांगडा आनी आतां एक 10-12 जाणां भुरगीं शेतान काम करता. ती सकाळीं शेतान काम करता, मागीर कॉलेजीक वयता, मागीर परतून येयल्या उपरांत शेतान काम करता. तांकां आमी सांगलां इट्स कूल टू वर्क इन अ फील्ड, म्हणजे तांकां तें दिसोंक उपकारना की ते शेतान काम करता, ते इट्स नॉट सीन डावन अपॉन. पूण तांकां गव्हर्मेंटान कितें आदार दिवपाचो आनी कितें करपाचो तर गव्हर्मेंटाक कांयच पडलेलें ना. देर इज नेवर अ सिस्टम वेर गव्हर्मेंट इज रिचींग आउट. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज रिचींग आउट टू दीज फार्मर्स. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केन्नाच येना. केन्नाच म्हणलें तूं पळोवचो ना की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतल्या लागीं आहा. आतां तोंकार थिंगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आहा. थिंगा सावन तालिगांव नॉट इवन 1 किलोमिटर. पूण केन्ना जाल्यार ते कोण डिरेक्टर थिंगा भायर सरल्या आनी येयल्या, बाबा तुमची शेतांनी कितें चल्लां, आमी डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, तुमकां कितें हेल्प जाय. तालिगांव नंबर 1 शेतां आसतालीं. आमी येयले फकत तुमकां पळोवपाक की तुमकां कितें हेल्प जाय, तुमकां कितें ट्रेनींग जाय, तुमकां कितें बियो जाय. केन्नाच ना. उलटें कितें जाता, शेतकार पळय केन्ना तांकां कितें जाय जाल्यार आमकां आमच्या वाल्याक फोन करता, अरे फ्रांसीस बाब मातसो यो न्हू आमच्या वाल्याक थिंगा ते डायरेक्टर एग्रीकल्चर. कित्याक हांव कित्याक जाय, तूं वच ना थिंगा वचत जाल्यार मागीर कोण आयकना रे. ते मागीर बॉस म्हणटा फाल्यां यो म्हणटा, परवा यो म्हणटा. तूं येयल्यार मरे मागीर तुका पळोवन मातशें तें रोखडें आमचीं कामां जाता. आमी थिंगा वचोंक जाय, आमी कोणाक वोकीच्याक घेवन वचोंक जाय. थिंगा ओक दाखोवचें पडटा, मागीर ते तुका बियो दितले, मागीर नाजाल्यार तुका ते हें दितले, सबसिडी दितले तुका. दॅट इज नॉट हाव द गव्हर्मेंट वर्क्स न्हू. गव्हर्मेंट इज सपोज टू बी प्रोवायडींग दॅट सर्वीस टू द फार्मर in respect to what is happening. इतले पळय आतां आमी न्यूज आर्टिकल्स घाल्या की शेतां इबाड केल्या गोरवांनी येवन थिंगा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केन्नाच थिंगा पावला पळोवपाक, चॅक करपाक, केन्नाच पावंक ना. केन्नाच पावंक ना. इतलें आमी उलयलां की सुविध शेतांनी येता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक लेटर बरयला गव्हर्मेंटाक, नाजाल्यार PWDक, नाजाल्यार सरकाराक, ना चीफ सेक्रेटरीक की बाबा आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शेतकारां आमचो लोक आनी त्या शेतकारांच्या शेतांनी सुवेज भितर सरता म्हणून ते रोडटा. हेजेर तुमी कितें कारवाई करा, हेजेर तुमी कितें सामकें इन्व्हेस्टिगेशन करून हेका मातशें बंद करा. केन्नाच बरोवंक ना. सो द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इन गोवा इट्स लायक अ युजलेस डिपार्टमेंट. म्हाजे थिंगा तूं गेल्यार तुका कितें मेळटलें, पूण तुवें थिंगा वचपाचें, तेंचे पांय पडपाचें, 10 फावट थिंगा झुजपाचें, मागीर वचपाचें. ओक आहल्यार तुका MLAचो कोण मनीस येयल्यार मागीर तुजें काम रोखडें जाता. सो दीस इज द प्रॉब्लेम वीथ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. इट्स नॉट फॉर ऑल. MLAच्या लोकांकूच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बाकीच्या लोकांक डिपार्टमेंट नाच तो. बाकीचे लोक तुका MLA वळखीचो ना, नाजाल्यार तुका तें फेवर घेवपाचें ना जाल्यार तूं मेलो. तुजें शेतूय पिड्यार जातलें आनी तुवें पिड्यार जातलो आनी कांय एनकरेजमेंट ना. मागीर कोही भुरगीं करतलीं. आयज काल भुरग्यांक कितें जाय, तांकां दे वॉन्ट अ फ्युचर न्हू. तांकां कोणें सांगलेलें आनी तांकां केन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दाखयलेलें की बाबा शेतां तुमी रोयत जाल्यार तुमी ग्रेस जातलो आनी तुमकां वालोर आसतलो, तुमकां इमान लोक एकदम अभिमान दितलो. तें तोहें कांयच तेंचें हें ना. तुमी महाराष्ट्रा पळोवंक वचत जाल्यार आख्खे पळय कोंकण बेल्टाक शेतकार आहा ते व्हडले, बाकीचे लोक आहा ते बारीक लोक म्हणटा. कित्याक शेतकार थिंगा पयशे जोडटा.
व्हडल्या व्हडल्या गाडयांनी भोंवता अँड बरी बरी कापणां घालता. सो दॅट कल्चर हॅज बीन बिल्ट अप इन महाराष्ट्रा न्हू. थिंगा ते लोकांक दाखयता की शेती करी जाल्यार तुमी व्हडले बॉम्बे वचून कोणाचे ऑफिसान काम केल्यार ते व्हडले ते कोणूय करता, पूण तुमी शेतकार जावन तुमी व्हडले म्हणून ते दॅट कल्चर हॅज टू बी शोन. आमच्या गोंयांत ते कल्चर कोणाक केन्नाच दाखयना आनी उलयना. कला ह्या शब्दाचो तुम्ही आता उल्लेख केलो आणि आम्ही मातशे पयलीं पळयलें की तुम्ही बरे एक्सप्लेनूय केले की तालिबान भुरगीं स्कुलाकूय वयता, शेतानूय देंवता, शेतीचेरूय तेंच्यांनी थोड्या भुरग्यांनी बरो एक अभ्यास चालू केलेलो आणि तितून एक रुची हाडलेली आहा. तशेंच आतां कलेच्या हितून आमी सदांच पळयलां कला अकादमीचे सुद्दां विशय तुमी घेता, ते साऊंड आसना, थिएटर आर्टिस्ट आसना, म्हणजे युथांक फुडें काडपाक जे तुम्ही प्रयास करूंक सोदता आणि जे तुम्ही तेजेर भर घालूंक सोदता तेजेर आमी न्हू आर्ट एंड कल्चराचे डिपार्टमेंटाक आमी आतां कितें म्हणलें फकत गाय सोंपपाची उरल्या त्या डिपार्टमेंटाक आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट. आर्ट एंड कल्चराचो डिपार्टमेंटाक आर्ट एंड कल्चराचें कांयच पडलेलें ना. हांव तुका एक उदाहरण दिता. हे कितें करता, कला अकॅडमी ही जागा ते कितेंय इव्हेंट जाल्यार कितेंय म्हणजे कितेंय आसूं, तो एक बेश्टो सादो एक्झिबिशन आसूं, नाजाल्यार कितें कन्स्ट्रक्शनाचो एक्झिबिशन आसूं, नाजाल्यार कितें बोटाचो एक्झिबिशन आसूं, ते कितेंय एक्झिबिशन थिंगा अलाव करता आनी एक्झिबिशन अलाव करता ते करता. पूण आर्ट एंड कल्चराचे पळय आमचे बारीक बारीक थिएटर आर्टिस्ट आसूं, तियात्र आर्टिस्ट आसूं, नाटककार आसूं, तांकां तो जागो मेळना. इफ यू सी 365 days तो जागो 365 days in a year, not even 50 to 100 days is given to कलाकार. बाकी 200-225 days व्हडले व्हडले गव्हर्मेंटाचे इव्हेंट जाता आनी एक्झिबिशन जाता. ते एक जालें. थिंगा कलाचो फुडार कांय जायना. मागीर नेक्स्ट तुमी पळयत जाल्यार एक्चुअली कला अकॅडमी is an academy. That word academy is very important. It's not just a theater where तुम्ही येयलो आनी तुम्ही एक शो पळयलो आनी कोणें आमकां शो करूंक जाय जाल्यार आमी थिंगा शो केलो. It is academy. That word academy is very important. They are supposed to be the number one academy in Goa to learn, to teach people music, to teach people dance, to teach people art, to teach people poetry, to teach people all of that. तेणी पळय कला अकॅडमी रेनोवेशन केल्या उपरांत फकत थिएटर चालू केला परतून. ते रूम्स पळय आहा खंय क्लासीस जावंक जाय ते रूम्स चालू करूंकच ना. ते रूम्स अजुनूय दुसऱ्या खंयच्या लोकेशनार चालू जाला. सो हितून कितें कळटा की सरकाराक आर्ट एड्युकेशन आनी आर्ट कल्चर एड्युकेशनाचें कांयच पडलें ना. तांकां नाकाच तें जालेलें. आर्ट एंड कल्चर एड्युकेशन जालेलें तांकां नाकाच. म्हणून ते टिचींग रूम्स पळय आहा, रिहर्सल रूम्स पळय आहा ते तेणी चालू करूंकच ना. हाव इज आर्ट एंड कल्चर इन गोवा गोइंग टू ग्रो? कित्याक बाकीचे आमी उलयले पळय तो हे कोण सादो मनीस आहा ते एका घरान 30-40 हजार जोडटा, गो बायल मेळोन जोडटा. त्या 30-40 हजारान तांकां घर चलोवंक जाय, स्कुलाक धाडूंक जाय आनी ट्युशन करूंक जाय. तांचे कडेन पयशे उरोना व्हडले व्हडले क्लासीसाक घालून की तुका हांव म्युजीक क्लासिकाक घालता, तुका डान्स क्लासाक घालता. तांचे कडेन ते पयशे उरोंक ना. ते पयशे उरोना म्हणून ते सोय भाशेन तांकां हिंगा कला अकॅडमी मेवताले आदी म्हणून लोक थिंगा वयतालो. पूण तेंय आतां बंद जालां. आनी बंद जालां म्हणजे कितें, तेणी पळय कितले क्लास थिंगा जावंक शकता. इट इज नॉट रनिंग ऑन फूल कॅपॅसिटी. म्हणजे क्लास नांवाक लागून म्हणजे एक म्युजीक क्लास जाता म्हणून जाता, एक सितार क्लास जाता म्हणून जाता. पूण कितले स्टुडंट आहा, कितले स्टुडंट घेवंक जाय, कितले एडवर्टिजमेंट करूंक जाय त्या स्टुडंटाक सांगपाक तांकां कांयच पडलेलें ना. सो एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज कन्सर्न, द गव्हर्मेंट, the Directorate of Art and Culture and Director of Art and Culture is actually doing a minus job than doing a positive job for Goa and तुम्ही हांगा येयले, आमकां वेळ दिलो आणि एक शॉर्ट नोटिसान तुम्ही जे तालिगांवान जे तुम्ही काम करता त्या विशयी माहिती दिली आणि तुम्ही तुमचे कितें विजन आहा, तुम्ही कित्या खातीर झगडटा आणि शेतीचेर तुम्ही भर दिली, कलेचेर तुम्ही भर दिली आणि भरपूर विशय आणि अशेंच आमी विशय फुडें घेवन येवया, अशीच आनी एकदां डिबेट करया. हांगा स्टुडियोन येयले म्हणून धन्यवाद. थँक्यू.